Sa Jokers? Yan ang Jokers. Look! Meron. Kaya mo masok. Ang laki mo. Ang lalaki mo. Nakuha ni Piyo. Wow. Second. 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 Number 10. Ang number 8. Comedy Sama. Nagigaya ka rin. Miguel. Miguel pass to number 11. Uso kayo konti! Foul. Alam mo wala talaga yan eh. So, nangulit ka. Basket by number 13. Tendon sa walaksak. Pinapasag mo si Patrick Jordan. Kadayon. Ang laki ng kadayon na sa walaksak. Pass to Patrick. Pinala. Pwede na lang. Hindi siya kadayon na. Albano. Albano. After Kengket. Easy basket by Kengket. Number 20. Miguel. Pass to number 18 to Dinala. Pag may ganyan sa gang sa Berlin. Patrick. Kansing gati ka na maliit. Foul. Patrick. Sabi ka na sana. Pasok. Ano mo yung panoodin mo yung idol mo? King! Miguel. Uso kayo ng konti! Pasu number 30. Tumira. Basket by number 30. Ayun na. Kain. Kengket. Nakapunta na. Outside, nice one! Jokers ball. Mawi. Oh, teka lang. Comedy time muna. Iwan. Tabiling. Teka lang. Sunset! Traveling. Abdel, screen! Kaya lang comedy time muna. Miguel pass to Albano tumira. Wala, nakuha ni Gadayona. Gadayona. Sibay, back out! 13 lang yun tayo. Traveling. Grade 7. Estudyante namin yung grade 7. Medyo, daka na dyan. Patrick. Ano yung schedule? Grabe. Biglang nagsipag mo. Number 13, huli ka kay Gadayona. Same ball na tawag. Ayos pasag mo. Gigil si Patrick dun ah. Jokers yan. Nakashoot ka sa yan! Umatake yung... Number Ang 13. tao sa babae, no? Taas kamay lang, Patrick!
10 seconds shot clock. Tingin sa bola, bay! Tingin sa bola. Hey! Tingin ka sa bola. 10 seconds. Wala pang ano. 10 seconds. Zero guidance ball. Pasa mo kay Pio. Pio, wag ka talikod. Marami ka naman ito. Magkaya mo na magkaya ang Christian. Albano. Albano iwan si Patrick. Umigot. Huli ka kay Pio. Ang laki nun. Kaya tayo ka lalaki na. Paso Miguel. Miguel. Schengen. Schengen. Pass to Patrick. 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 Pass to Pio. Sayang. Lawan. Pio pa rin. Wala pa rin. Pio pa rin. Mamasid. Mamasid. Puputi na, be. Ang lalaki niya din ha. Tama ka. Under Kabado 30. si Tibay. Under 30. Pass to Miguel. Miguel. Foul. Lagi, te. Pagayaw. Bay, huwag kang kabahan. Sama na. Score nila ng 10-3 lamang ang Jokers. Albano. 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 Naku, padayaw na. Padayaw na paso. Padayaw. Padayaw sumalaksak. Wala, nakuha ni Nabuterin. Nabuterin, tinira wala. Nakuha ni Pio. Pio. Wala pa rin. Nakuha ni Nabuterin. Number 13. Huli ka kay Pio. Magaling sana na to, kaso lalaki. Time out. Padayona. Padayona sumalaksak. Sinalpa. Wala. Nakuha ni Pio. Gago. Foul. Kaya na. Number 13. Second personal foul. Warning for penalty na po. Grabe yung Padayona na yun. Sumasalpa. Bata pa ba yan? Ang original Jokers. Foul. Number 12. Ang tama mo naman sa foul, Raver. Second personal foul. Warning for penalty. Side ball lang po tayo. Teka lang. Sige po, daan na po. Tingin ka sa libre. Balik. Miguel. Nagawa ni Pio. Titira. Basket by Pio. Score under 13. 3. Lamang ang Jokers ng 10. Ano yung pala yan na dito? Number 30. Patay kanan lang. Paso Miguel. Paso number 30. Number 30 tumira. Wala na ako ni Pio. Pio paso Ken. Paso Pio pumerta. Basket by Pio. Ken. Sa ilalim. Nakuha ni Jokers po. Kadayona. Easy 2 points by Kadayona. Sa second game, nakalaban ako ni Balisak eh. Pinatikip ng panahon. Hindi pa lang tumalit. Tapos nahabol ako. Miguel. Pass to number 30. Ilan naman nung una? Wala. Nakuha ni Pio. Nung second game niya. Nakuha ni Ken. Mami, nahabol na. Nakuha ni number 20 na tinira. Seryoso na? Wala. Kaya ka pala Nakuha kami ni kaya number Ang 30. laki. Nakuha ni Ken. Ken, pinasa Ano ni mo yan? Kadayona. Nagka-grade level mo yan eh. 2 points by Kadayona. Naktaan kami buti yung pumasok. Albano. Jacob Bird. Albano. Nakagawan. Nakuha ni Ken tumira. Wala. Nakuha ni Kadayona. Kadayona. Paso ni Ken. Paso Kadayona. Nakuha ni Pio. Paso kay Pio. Sabi mo yan. Labas na.
He's coming, sir. Patay na. Papasok na si ano. Prospero. Number 3. Tira. Ganda nun. Kami na mag-isang buling tambak. Number 20. Number 29. Alvin pasok Tio. Gandang connection ng dalawang yan. Nakuha na yun, nakuha na. Tio. Number 30. Number 30. Pass to Albano, pass to Miguel. Miguel tumira. Wala, nakuha ni Kenken. Kenken pinasa kay Tio. Tira! Olympic, tumira, wala. Nakakuha ni number 30. Number 30. Paso Albano tumira. Bakit na Albano? Bakit naman salmid ah? King, defense ka, King. Albic, pass to number 11. Basket. Wala, yung defense. Patay kay PJ yan, syempre. Ba PJ yan? Comedy time. Sige, boda na po. Ba PJ yan? King. PJ! PJ Beto! King. Walang team na. Patrick. Oh! Sayang nila. Wala kasi yung yabang. Kadayona. Kay Patrick! Pasok Engel. Pasok Kadayaw. Pasok Kadayona. Kadayaw. Wala. Wala na ba rin? Wala kanya pa rin. Pasok kay Kadayaw. Tingnan mo, King. Paano? Wala na ako ng ganyan. Kenken. Pasok Patrick. Pasok Kadayaw. Pasok Kadayaw. King, clean. Number 3 ako ni Kenken. Tapos Kadayona. Wala na ako ni number 30. Patrick. Number 13 nakakagap. Number 13 namawersa na. Number 13. Steven ang bawa. Baby, nangingitlog sa ilalim. Kaintek! Buti hindi natawagan. Boso, bet. Ano yun? Takot ko naman ako ng bola. Padayaw. Sabit sa score eh. Screen, King, screen. Foul. Tingnan mo. Albano Kenken. Kadayona. Easy to push. Kadayona. Albano. Foul. Patrick. Patrick, free throw! Free throw! Matanglawin doon. Patrick. Wala. Kadayona ang mga mo. Kadayona Kenken. Kabiling. Willing violation. Miguel, na libre. Wala na ako ni Kadayona. Ang laki. Pasok Patrick. Pasok Kenken. Ilaya. Wala na ako ni Miguel. Sinira. Kadayona. Basket by Kadayona. Albano. Miguel, tinira. Wala. Ako ni Padayaw. Pass to Patrick. Pass to Kenken. Pass to Patrick. Patrick. Nakagawa ako ni Miguel.
Wala pa rin, nakahuli pa daw. Pasok Miguel. Miguel. Pasaan sa inyo na. Miguel, pasok Patrick. Patrick, kanila. Wala, Hindi nakahuli. ka saan sa si Patrick, yung bata pa kayo. Same ball po ang tawag. Joker's Ang ball. alay na lang. Padayaw. Easy 2 points. But Padayaw. Onad, Borneng. Borneng Onad. Jinx, try na mo. Titan. Titan. Pasa mo. Iya ka. Number 13. Wala nakulit Padayaw. 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 Nakulit Padayaw na. Sus! Wala nakulit number 13. Nakulit Miguel. Foul. 13 foul. Happy birthday nga ulit kay Babisoy. Pinabak mo na dito ang alak. Ang mga busana. Domingo. Domingo, Patrick. Patrick! Grabe, ulok pa. Ulok pa sila. No look. Patrick. Oh! Patrick. Patrick. Pasok ka na yun, ha? Wala, nakuha ni Padayaw. Padayaw. Ano mo si EJ kung umalis na sila? Albano. Albano. Wala pa, nasa Albano, mga Ligot. nag... Grabe yun si Albano. Mamabalian ba yun? Ah, buhay pa rin. Ken. Si Ansay na umawak niyan. Pass to Kadayona, pass to Patrick. Wala. Number 30. Tumira, nasa kalban, nakuha ni Kadayona. Ken, tumira na 3. Basket, Ken. Mabilisan pa. Magana po. Substitution. Pasok. Basang galaban. Tara mo lang. Kung papasahan. Babad si Patrick, ah. Albano, tumira, wala. Nakuha ni Kadayona. Ang lakas mo na ako, Pilipit. teacher. Wala pa rin, Kadayona pa rin. Basket pa Kadayona. Ang lakas mo na ako dyan sa atin ni Patrick. Sabi niya, lalabas yung kapatid mo. Number 30, tumira na 3. Wala. Ang init na ng itlog ng tatlo eh, ng apat oh. Wala. 8 minutes and running 7. Miguel, pass to Ano yan? Bayad? running time yan. Nagbayad ka ba doon? Nagbayad ka? Napoles, Out, and foul. Albano, dalawa ka na. Wala pa po penalty. Pio, tinabord. Akin na to. All Miguel. Akin na to. Paso number 13. Number 13. Paso Miguel. Miguel tumira. Wala. Oop. Pio. Easy 2 points. Wala. Albit. Tumira. Basket by Albit. Pasok, tira mo Patrick! 156-17 lang ang pare ng Jokers. Basket. Pio. Nakabed yun. Labas na. Studio. Albit. Teka lang daw, ubos ng oras. Albit. Pasok na bolas tumira. Grabe naman talaga si PJ oh. Pwede mo na labasan dyan no? Napoles. Nakakadalawa na eh. Hindi, dalawa mo kayo. Dalawa mo lang eh. Teka lang. Jokers ka talaga dyan eh. Miguel. Pass to number 13.
Pio. Pio. Pass to Alvin. Sabi ko gagi, referee yun. Alvin pass to Napoles. Napoles pass to Pio. Pio. Ang mama. Wala. Nakuha ni number 30. Number 30. Ay, magician. Pass to Miguel. 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 Miguel pass to number 30. Miguel. Number 30. Tamang friend. Number 30. 10 seconds to shoot. Huli ka. Napoles. Napoles. Pass to Alvin. Nahiya, nahiya. Alvin pass to Prospero. Prospero wala. Nakuha ni Napoles. Alvin pass to Napoles. Tumira. Wala. Nakuha ni number 30. Number 30. Wala pa rin. Nakuha ni Albano. Albano. Easy to balls. Beat. Alvin. Easy to balls. Alvin. Grabe naman yun. Comedy tamag mga ta. Pass to Prospero. Prospero. Pass to Pio. Easy to balls. By Pio. Upal. Albano. Umigot. Kapatid. Miguel. Napoles. Pasto kalaban. Nakuha ni Prospero. Pasto Napoles. Napoles tumira. Wala. Nakuha ni number 30. Number 30 tumira. Easy 2 points. Number 30. Boses lang niya yan. Pio. Wala pa rin. Nakuha ni Napoles. Pasto Alvin tumira ng 3. Wala. Nakuha ni... Kabiling. Traveling violation. Napoles tumira ng 3. Tapos. Nakuha ni number 30. Tumira. Wala. Nakuha ni number 30. Number 30. Foul. Number 11. Number 30. Celeridad. Back to Pio. Ay. Alam mo kasi Pio eh. Malaki ng mata. Albano. Pumike. Pass to number 30. Tumira ng 3. 3 points. Napoles. Nakagawa ni number 13. Wala. Number 13 pa rin. Wala pa rin. Nakuha niya pa rin. Number 13 pa rin. Foul. Pwede na maghintay yung mga yun sa labas. 27 pass to number 30. Easy 2 points by Celeridad. Last 2 minutes. Albano. Wala. Nakuha ni Patrick. Paso Napoles. Pinali. Wala pa rin. Nakuha ni Celeridad. Paso Patrick. Tumira. Wala. Nakuha ni Napoles tumira. Wala pa rin. Nakuha ni Celeridad. Paso Patrick pumike. Paso Celeridad. Albano. Paso Miguel. Umigot. Nice fake naman yun. Grabe. Babawi ako dyan. Napoles. Easy 2 points by Napoles. Wow naman! Napoles. Nakuha sa Celeridad. Albano sumalaksak. Nakuha ni number 13. Pumersa.
Wala, nakuha ni Napoles. Napoles tumira, wala. Nakuha ni number 13, basket. Not counted po pala. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Not counted po. 27 seconds na lang po ang natitira sa ating oras. Ito na, sige na. Number 13, tumira, wala. Nakakuha ni Napoles. Napoles. Same ball. 19 seconds. Patrick! 36 na lang, labak nila. Patrick tumira na 3. Wala. Daan na po. Albano pass to Miguel. Pass to number 30. Prospero. Nakita si Napoles tumira. Wala. Nakuha ni number 30. Ang mama. Wala. Nakuha ni Prospero. Hawak lang. Albit. 10 seconds shot lang. Albit. Crossover. Albit sumalaksak. Wala. Nakuha ni Albit pa rin. 10 seconds sama. Number 30, number 10, basket by number 20. Studio! Albit. Pass to Napoles, tumira. Wala na. Number 30, sumalaksak. Easy 2 points, bigil. Score natin na 29-11, lamang pa rin ang Jokers. Tinali, wala. Nakuha ni number 13. Dito. Albano. Okay. Albano pass to number 13. Number 13, tumira. Wala, nakakuha ni number 13, tumira. Foul. Foul, number 27. First personal foul. Penalty na po. Hindi ko kilala. Mamaya na pagtapos na yan. Sige na. Kami sama. Sige ba gano'n po? Albit. Pass to number 30. Number 30. Happy birthday sa'yo pare. Ay, tigilan mo ako. Sa gilid-gilid. Ano ng pagbilag mo, linaw ah. Wow. Number 15. Nakulay ang una. Kukunin nyo na lang yung bola, hindi nyo pa makuha-kuha. Eh, ganun talaga eh. Di ba yung pwede yung Ako, video? Albit. Studio! Albit. Pass to number 30. Basket by number 30. Kain lang kayo na yun. Tira mo! Albano, bumangga. Wala, nakuha na number 30. Albit. 3 seconds violation. Miguel, pass to Albano. Albano tumira ng 3. Wala, nakuha na number 13. Number 13. Wala, nakuha na number 13. Albit. Tatawagan na naman yun. Albit, teka lang daw. Albit. Pass to Prospero, tumira. Wala, nakuha ni Albit. 10 seconds to shoot. Tawagan na naman. Albit. Basket by Albit. Grabe nyo. Mabilis na lang. Sige, pagdana. Albano. Nice pass! Prospero. Napoles, tumira. Easy points by Napoles.
Apat kayo. 10, 9, 8, basket. 7, 8, 2,